चाहती हूँ। ये ग्रीन लाइन वफाक का प्रोजेक्ट था जिसको आपने नून लीग के जाने के बाद बहुत बुरी तरह से लटकाया और मैं ये भी बताना चाह रही हूँ आपको, बार-बार बताना चाह रही हूँ, एक नहीं आप खामोश हो जाए, वरना अगर आपने इस तरह प्रोग्राम करना है मेरी चीखें निकल गई, मैं कैसे खामोश हो जाऊं? कुत्ते के कांटे की वैक्सीन भारत से ली जाती है, वफाकी हुकूमत लेती है, जितनी इन्होंने ली इतनी हम साहब ने अपना ही गोल मार दिया। ये क्या कि पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है। नहीं, अब्बासी साहब ने खाली नहीं, मरियम औरंगजेब भी साथ बैठी है। नहीं, मुझे बात करने देना। आपकी बात में मैं नहीं बोला, मेरी बारी है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने और शाहिद खान साहब ने कह दिया कि यार ये तो बड़ी ज्यादती है, आप पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मईशत का पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन हैरानगी का तो आप नहीं ज्यादती नहीं कि अभी तो पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप सस्ता क्यों कर रहे हैं? ये उनकी बात। और ये कह रहे हैं इन्होंने सस्ता नहीं किया। और दूसरी बात, मुंह की खानी क्या होता है? वसीम बदामी, आपको मुझे याद है 7 दिसंबर को और 13 दिसंबर को आर या पार होना था, साल हो गया, अगला दिसंबर भी गया और आर या पार नहीं हुआ। ये बार बार की लॉन्ग मार्चें, बार बार की तारीखें और ये अदम एतमादें और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, मुंह की खानी तो इसको कहते हैं। इसका मतलब आपको कोई डर नहीं है ना, आपकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। बदामी हाँ जी नहीं। और दूसरी तरफ मुझे शैला साहबा से बात करने दें। ये शैला साहबा, पता नहीं आप 15 साल के फंड्स का हिसाब दें, नाले आपके बंद हो हम ठीक करें, K4 वफाकी हुकूमत लगा रही है, ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत दे रही है, फायर टेंडर हम दे रहे हैं, आपके नाले बंद, आपका पानी मिल नहीं रहा, सड़कें आपकी हैं नहीं, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन, सांप के कांटे की वैक्सीन, और सबसे बड़ा जुल्म जो ये डाकू राज है जिसकी वसीम ने मिसाल दी, पूरे पाकिस्तान में आज हर आदमी की जेब में 10 लाख का कार्ड है। बेचारे सिंध के शहरी, उन्होंने गलत पार्टी को वोट दिया और उनको आज सिर्फ वो रह गए जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, वरना पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, जवाब भी देने पहले प्रिसाइसली इसका तो जवाब दे दें। वसीम, क्या सिंध गवर्नमेंट ने कोई मना किया पीटीआई को कि सेहत कार्ड सिंध के आवाम को ना दे? ऐसा मना किया आपने? पहली बात तो ये है कि सिंध में दिल का हर किस्म का ऑपरेशन फ्री होता है। सिंध में अब इनको चुप कर दे, इनको चीखें लग रही है, इन्हें चुप कर दे, अब इन्हें चुप सवाल पूछा ना, ये पहले चुप कर दे, कोऑर्डिनेशन, आई नो लेकिन एक कोऑर्डिनेशन होकर ये सुबह में तो हेल्थ कार्ड इस तरह प्रोग्राम नहीं होता है कि आप भी सवाल करें और ये भी सवाल करें। मैं इनकी बारी में नहीं बोली, आप इन्हें खामोश करें। इनको शर्म आ रही है कि 550 से ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट सिंध में फ्री हो चुके हैं। ये कौन सी बातें करते हैं? पाकिस्तान में पहली दफा अदरक उगा रहे हैं। अबे भाई, 5 करोड़ की आबादी है, अदरक कहाँ इंपोर्ट होता है? अब मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ दिल के तमाम ऑपरेशन हर तरह के फ्री होते हैं। गामा नाइफ एशिया में सिर्फ 17 कंट्रीज में, सिंध में जो है 2 हैं और तीसरा लग रहा है। सिंध में ऑलरेडी सब फ्री इलाज होता है। आपका जो 10 लाख का कार्ड है ना, उस पर हर्निया का ऑपरेशन नहीं होता है। आप हमें इस जाली कार्ड की बातें बता रहे हैं। और दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, ये ग्रीन लाइन वफाक का प्रोजेक्ट था जिसको आपने नून लीग के जाने के बाद बहुत बुरी तरह से लटकाया और मैं ये भी बताना चाह रही हूँ आपको, बार-बार बताना चाह रही हूँ, नहीं आप खामोश हो जाए, वरना अगर आपने इस तरह प्रोग्राम करना है, मेरी चीखें निकल गई, मैं कैसे खामोश हो जाऊं? कुत्ते के कांटे की वैक्सीन भारत से ली जाती है, वफाकी हुकूमत लेती है, जितनी इन्होंने ली इतनी हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद है। सांप के काटने की दवा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जाम शोरों में बनती है, इसके अलावा नहीं बनी। इनको जरूरत है तो हम दूसरी बात नहीं, अगर ये बीच में इस तरह बोलेंगे, अगर ये इस तरह बोलेंगे तो मैं फिर इसी तरह बात करूंगी। अगर ये इसी तरह बोलेंगे तो मैं इसी तरह बात करूंगी। मैं तनकीद ही कर रही हूँ कि अवाम को जिस तरह डसा है महंगाई के जरिए, अवाम को जिस तरह डसा है बेरोजगारी के जरिए, उसके बाद इसी तरह की बातें मेरे पास इतने घबरा गए कि कैबिनेट का इजलास था, कैबिनेट का इजलास था,
اس کو رد کر کے آج بھاگے گئے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے بھائی کے پاس، اور پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے آپ انہی کی طرح سمجھیں، ان سے سارے دن ترلے کیے، شام کو ابھی آپ کے ہاں بیٹھ کے چیمہ صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بھی میں اور اگر بھائی کیا کہ آج میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ دوسری ایک اور بات جو مجھے کہنی تھی، آخری بات آپ سے کر رہی ہوں اس سیگمنٹ کی، کیونکہ پہلے آپ نے میرے بات میں بولا تھا۔ دیکھیے قاف لیگ نے ان کے اوپر بڑا بھگو کے گھما کے مارا ہے، تو انہوں نے کہہ بھی دیا کامل علی آغا نے کہ ہم ان کی کارکردگی سے خوش نہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ وہ ہم ریاست کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو نالائق کہہ دیا، نالائق کہہ دیا، نااہل کہہ دیا، نکمہ کہہ دیا۔ اچھا لگا یہ پتہ نہیں بھائی۔ عظمہ صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں، انہوں نے کہا انہوں نے کچھ نہیں، اور عظمہ صاحبہ یہ تو بتائیں آپ لوگوں کے تو دل مل رہے ہیں واقعی یا نہیں مل رہے سیاسی طور پہ؟ کیونکہ وہ جو آڈیو آئی ہے اس میں تو مریم بی بی پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، زرداری کو سنی ہوگی آپ نے سنی؟ دیکھیے نہیں میں نہیں سن سکی، اور ابھی مجھے تو نہیں معلوم کہ آڈیو ان کی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ میری بات پوری کر لینے دو۔ ایسے یہ نہیں چلے گا نا، یہ ٹرمپ کارڈ اب قائم نہیں آئیں گے۔ یہ بہت پرانی ویڈیو ہے جو کہا جا رہا ہے پتہ نہیں کس وقت کی ہے، جو اگر آڈیو ہے بھی ہے۔ دیکھیے بات اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے، بات یہ ہے کہ پہلے تو دو تین سن لیجئے نا، وہ ضروری نہیں ہے سننی۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ عمران خان جو باتیں کچھ حقائق درست کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے اب وہ اس حد تک آ گیا ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکالنے کو تیار ہے، اور جس ریلیف کا وہ آج جو ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہے، وہ ریلیف اگر واقعی پاکستان کے اتنے مثبت اشاریے ہوتے تو پہلے دے چکا ہوتا۔ اب وہ بیڑا غرق کر کے، اس کو معلوم ہے وہ جانے والا ہے، اب وہ بیڑا غرق کر کے جانا چاہتا ہے اگلی حکومت کے لیے۔ اس کا اظہار آج شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا۔ پہلے ہی بڑی تعریف کی، آپ کوئی نئی تعریف دیں گی، کب تک جانے والا ہے؟ نہیں میری بات سنیے۔ انہوں نے 182 ووٹس لیے تھے جب یہ وزیر اعظم بنے تھے، اور جب یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کے بعد ان کو اعتماد کا ووٹ ہر حربہ استعمال کر کے اپنے ایم این ایز کے خلاف کمروں میں بند کر کے، کنٹینروں میں بند کر کے زبردستی لیا تو 176 ووٹ ملے۔ اب یہ 4 ووٹوں کی حکومت ہے، اور یہ اپنی خاطر جمع رکھے۔ اب جو مطلوبہ سہولت ان کو میسر تھی نا، وہ اب ان کو میسر نہیں ہے، تو یہ اپنا کمال تو ہمیں بتایا نہ کریں کہ یہ کیسے بندے پورے کر لیتے تھے۔ اب ان کو بندے اپنے زور بازو پہ پورے کرنے ہیں جو ان سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے حصے کی گالیاں اور کوئی نہیں کھائے گا۔ مجھے نہیں معلوم، میں شیخ چلی نہیں ہوں، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔